नाम ले लेके पुकारेंगे और वास्ते देंगे, नाम लेके भाई याद कर जन्नत में फला फला शख्स, नाम लेके कहेंगे भाई तू दुनिया में मेरा दोस्त था, तू मेरा रिश्तेदार था, तू मेरा मोहल्ले में रहने वाला था, तेरे साथ मेरा फला रिश्ता था, फला ताल्लुक था। अपने ताल्लुक और दोस्तियां और रिश्तेदारियां गिनवाएंगे कि हमें कुछ पानी दे दो, एक घूंट पानी का पिला दो, या हमें कुछ रिज्क दे दो। तो जन्नती आगे से क्या कहेंगे, इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, नाशुक्री करने वालों और कुफ्र करने वालों पे अल्लाह ने आज पानी भी बंद कर दिया है, खाना भी बंद कर दिया, तुम्हें उसने कोई शय अता फरमाने की इजाजत नहीं दी। अब ये तो हो गई बात इन दोनों का, असहाबुल जन्नह और असहाबुन नार का आपस में मुकालमा। अब कुरान मजीद में 48 नंबर आयत में अल्लाह पाक ने एक मुकालमा लिखा है असहाबुल आराफ का। अब ये ऊंची जगह पे होंगे, ये चेहरों से पहचानेंगे जन्नतियों को भी और दोज़खियों को भी। इनके सामने कुरान कहता है बैनहुमा हिजाब, जन्नतियों दोज़खियों के दरमियान एक हिजाब होगा। जन्नती बराह रास्त दोज़खियों को नहीं देखेंगे, दोज़खी भी बराह रास्त जन्नतियों को नहीं देख सकेंगे, दरमियान में एक पर्दा होगा और वहां ये ऊंचे टीले वाले लोग दोनों को देखेंगे, ये जन्नतियों को भी देखेंगे और दोज़खियों को भी देखेंगे। अब ये चेहरों को देख के सबसे पहले दोज़खियों से कलाम करेंगे, अहले जहन्नम से, और कहेंगे मा अगना अन्कुम जमुकुम, ए जहन्नम की आग में जलने वालों, नाकामो नामुराद होने वालों, आज के दिन तुम्हें तुम्हारी जमातों ने, तुम्हें तुम्हारी संगतों ने, तुम्हें तुम्हारी सोबतों ने कोई फायदा नहीं दिया। इस जुमले पे गौर कीजिएगा, कुरान का ये जुमला, कालू मा अगना अन्कुम जमुकुम, ऊंची आवाज से जहन्नमियों को कहेंगे ए दोज़ख की आग में जलने वालों, तुम्हें तुम्हारी सोबतों ने कोई फायदा नहीं दिया, तुम्हें तुम्हारी संगतों ने कोई फायदा नहीं दिया, तुम्हें तुम्हारी जमातों ने कोई फायदा नहीं दिया, तुम्हारे ग्रुप और ग्रोहों ने तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया, तुम्हारे बड़े बड़े कबीलों ने, बड़े बड़े खानदानों ने, बड़े बड़े ग्रोहों ने आज के दिन तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया। भाई कुरान मजीद की यह आयत बताती है कि क़यामत वाले दिन बख्शिश का बहुत बड़ा इन्हिसार इस बात पे होगा कि बैठता किसके साथ था, रहता किसके साथ था, सफर किसके साथ करता था, चलता फिरता किसके साथ था, खाता पीता किसके साथ था, दोस्ती किसके साथ थी, रिश्तेदारी किसके साथ थी, दुनिया में संगत किसके साथ थी, सोबत किसके साथ थी, किसके पीछे चलता था, किस जमात के साथ था, किसके पीछे चलता था। क़यामत वाले दिन कामयाबी और नाकामी का बहुत बड़ा इन्हिसार इस बात पे होगा कि दुनिया में हम नशीन कौन थे, हम जलीस कौन थे। तो कुरान फरमाता मा अगना अन्कुम जमुकुम, तुम्हें तुम्हारी जमातों ने कोई फायदा नहीं दिया। तो भाई अल्लाह के कुरान की आयत पैगाम देती है, लोगों जमातें, दोस्तियां, रिश्तेदारियां, संगतें, सोबतें कायम करने से पहले 1 मिनट के लिए ये जरूर सोचो कि ये दोस्ती, ये संगत और सोबत कल काम आएगी या नहीं, ये कल क़यामत को किस काम आएगी। हजरत इमाम हसन बसरी आप खिताब फरमाते, बुलंद आवाज के साथ लोगों को नसीहत करते, लोगों किसी के साथ दोस्ती कायम करने से पहले देखो कि कल क़यामत के दिन काम आएगी या नहीं, ये संगत काम आएगी या नहीं, ये सोबत काम आएगी या नहीं, ये रिश्तेदारी काम आएगी या नहीं। अगर दोस्ती, सोबत, संगत, हम नशीनी क़यामत के दिन काम आएगी तो उसके करीब बैठो, और जिसकी सोबत, जिसकी दोस्ती क़यामत की कामयाबी से दूर कर दे और नाकामियों के करीब कर दे, इमाम फरमाया करते थे लोगों उसकी दोस्ती दुनिया में छोड़ दो, उसकी संगतें दुनिया में छोड़ दो। आज हमारा मुआशरा सोशल मीडिया का जमाना है, आज संगतों का दायरा कार बढ़ गया है, सोबतों का दायरा बढ़ गया है, आज दोस्तियों का दायरा कार बढ़ गया है। पहले दोस्तियां, संगतें, सोबतें उसी डोमेन में होती थी जहां बंदा रहता था, जिस कबीले में रह रहा है, जिस गांव में रहता है, जिस खानदान में रहता है, सारी जिंदगी वहां ही रहना है। एक गांव से निकल के दूसरे तक, दूसरे से तीसरे, चौथे या
बड़ी किसी ने सफर कर लिया तो आगे शहर तक, बस जहां तक चल के जाना है वहां तक अहबाब थे, वहां तक हल्का था। आज ऐसा नहीं है। आज जब अपने मोबाइल पे आप ऑन करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, आप सोशल मीडिया टूल ऑन करते हैं, आप पाकिस्तान में बैठे होते हैं, आपका ताल्लुक अमेरिका में बन रहा होता है, आप ऑस्ट्रेलिया में लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, आप एशिया से बाहर निकल के यूरोप के लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं। आज आपकी दोस्तियां बदल रही हैं, दायरा कार बढ़ रहा है। सारी जिंदगी जिन लोगों का मुंह नहीं देखा होता, पता नहीं होता इनका बाप कौन है, इनका खानदान कौन है, इनका कबीला कौन है, वो सारे दोस्तियों में आ रहे होते, फ्रेंडशिप्स बढ़ रही है। आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी बढ़ती चली जा रही है, कम्युनिटी बढ़ रही है। अब हल्का अहबाब बढ़ रहा है, जानने वालों का हल्का बढ़ता चला जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला, अपने मोबाइल फोन पे 5000 बंदों के साथ उसकी दोस्ती। आज ये जमाना आ गया है, 10,000 बंदे उसकी फ्रेंड लिस्ट में, 20,000 बंदों का उसके साथ ताल्लुक है, एक लंबी लाइन लग गई है। हर एक बंदा जो उसके साथ इन कांटेक्ट है, राब्ते के अंदर है, वो उसकी पोस्ट को पढ़ता भी है, उसको देखता भी है, उसके ऊपर रिएक्ट भी करता है, उसको लाइक भी करता है, फिर उसके ऊपर कमेंट भी करता है, अपने रिमार्क्स भी देता है। वो बार बार 15 से 20 मिनट पहले देखता है, फिर बंद करता है, 2 मिनट गुजरते हैं फिर ऑन कर लेता है, फिर देखता चला जाता है, फिर 10 मिनट के लिए रखता है। तो अपनी जिंदगी में 24 घंटे में अगर वक्त कैलकुलेट करे तो शायद 24 घंटे में 8 घंटे सोने के निकाल दे, उसके अलावा 16 घंटों में से 10, 11, 12 घंटे सिर्फ मोबाइल फोन पे निकल। ये जो इतना बड़ा दोस्ती का दायरा कार है, ये आज से पहले, इस जमाने से पहले नहीं था। पहले दोस्तियां होती थी, शाम को जब घर से बाहर निकलना, मगरिब से इशा या इशा के बाद 2 घंटे, फिर दोस्त अहबाब भी, माँ बाप को भी पता होता था किसके साथ बैठता है, चाहे सोबतें बुरी होती थी लेकिन पता कम अज कम होता था कि कहां जाता है, किसके साथ बैठता है, जिसके साथ इसकी दोस्ती है वो किसका बेटा है, वो किस खानदान का है, हमारे खानदान की रिवायात क्या है, उनकी क्या है, ऊपर माँ बाप को पता होता था। आज किसी शय का पता नहीं, किसी शय का इल्म नहीं है। घर में बैठी है छोटी 10-12 साल की बेटी है, उसके हाथ में मोबाइल फोन है, अब उसकी फ्रेंड लिस्ट बनती चली जा रही है, वो उसको रिक्वेस्ट आती जा रही है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती चली जा रही है। छोटी 12-13 साल की बच्ची है, उसके हाथ में मोबाइल फोन है, वो यूं यूं करती चली जाती है, उसके सामने हर ऐरे गहरे की पोस्टें आती हैं और वो हर किसी को अपनी आंखों से देखती भी है, उसको पढ़ती भी है। जो कुछ वो पढ़ रही है या जो कुछ वो देख रही है वो बराह रास्त उसके दिमाग पे असर हो रहा है, उसकी सोच बन रही है, उससे उसकी फिक्र डेवलप हो रही है, उससे उसके अंदर सोशल सेंस डेवलप हो रही है, मुआशरती अकदार उसके अंदर जन्म ले रहे। वो उसी चीज को जब बार बार अब उसके अंदर तसलसल नहीं, उसके अंदर तसलसल नहीं है। भाई पहले होता था तसलसल, बच्चे को सुबह से लेकर दोपहर तक आपने एक काम में रखा है, दोपहर से लेकर शाम तक एक काम है, शाम से इशा तक आपने एक काम में रखा है। अब वो अगर 1 घंटा बच्चा बैठा है आपका मोबाइल फोन लेके, हर लम्हे के बाद पोस्ट आ रही है, पहली पोस्ट मजहबी आ गई है, दूसरी पोस्ट आ गई है सियासी, तीसरी पोस्ट आ गई है कोई ड्रामेटिक, कोई फनी पोस्ट आ गई है, चौथी पोस्ट आ गई है कोई गालम गलोच वाली, 5वीं पोस्ट आ गई है कोई स्टडी से मुतालिका, 6वीं पोस्ट आ गई फिर मजहब से मुतालिका, कोई फिरका परस्ती। 1 घंटे के अंदर आपका बच्चा जो मोबाइल फोन पे लगा है वो कम अज कम 100 से 500 किस्म की अलग अलग चीजों को देखता है, अपने जेहन में देखता है, उनको बार बार देखता चला जाता है, हर चीज को परसीव करता है, उसके दिमाग के ऊपर वो चीज असरअंदाज होती चली जाती है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों पे भी असरअंदाज होती है, जो जो देखता है। अब एक फोकस नहीं है, ये कुरान मजीद है, जब इसको मैंने 1 घंटे के लिए फोकस करके पढ़ना है तो ये मुझे कुछ समझाएगा। और जब आगे कुरान मजीद खोल के रखा है, साथ मैंने मैथमेटिक्स की किताब खोल रखी है, साथ ही मैंने कोई फिजिक्स की किताब खोल रखी है, आगे मैंने कोई नॉवल पढ़ रखा है, एक चीज मैं इधर से पढ़ता हूं, एक इधर से पढ़ता हूं, एक इधर से पढ़ता हूं, 1.5 घंटे के बाद मैं उठता हूं, मेरे दिमाग के अंदर कोई शय नहीं। क्यों नहीं है? फोकस नहीं, फोकस नहीं, कोई एक चीज नहीं है जिसमें मैं फोकस कर रहा हूं। अब वो बच्चा जो 6 साल 7 साल का मोबाइल फोन पकड़ता है और उसका 1 घंटा 100-150 तरह की चीजों को परसीव करने में गुजर जाता है, वही बच्चा जब 18-19 साल की उम्र में पहुंचता है, अब मां बाप रोते फिरते हैं, ये बच्चा करता कुछ नहीं, करे कैसे, उसकी जिंदगी से फोकस निकल गया। अब वो किसी एक काम पे फोकस कर ही नहीं सकता। पहले दिन से आपने उसको फोकस समझाया ही नहीं। वो अपने स्कूल में गया था तो वहां तरह तरह के लोग थे,
वहां तरह तरह के बच्चे थे, कोई किसी फैमिली बैकग्राउंड से आया था, कोई किसी फैमिली बैकग्राउंड से आया था, कोई किसी से आया था, उसका एक माहौल डाइवर्स किस्म का था। अब वो घर में आता है, घर में माँ बाप ने उसको फोकस देना था, माँ बाप ने बेहतरीन तरीका रखा है, वो अपने कामकाज में लगे रहते हैं, बच्चे को मोबाइल फोन दे देते हैं कि चलो इसके बहाने बच्चा घर में बैठा है। अब ये सारी चीजें क्या कर रही, माँ अगना अनकुम जमुकुम, जमात बन रही, आहिस्ता आहिस्ता दोस्तियां बन रही, आहिस्ता आहिस्ता सोबतें संगतें परवान चढ़ रही, तल्लकदारियां बनती चली जा रही। और माँ बाप स्पेशली जो आज से 60-70 साल पुराने माँ बाप है, आज वो दादा दादी बन गए, जो 60 साल, जो पिछली सदी के वालिदैन है, पिछली सदी 1970-80 की दहाई के जो वालिदैन है, वो क्योंकि सादा तरीन जमाने से होके आए, उनका बचपन उनकी जवानी इंतहाई सादा जमाना था। वो समझते हैं हमारे बच्चे वो तो हैं ही बड़े बहुत नाइस बच्चे, हमारे बच्चे तो इंतहाई लायक है और पाक और मासूम बच्चे, मेरा बेटा मेरी बेटी वो तो कोई गैर माकूल काम कर ही नहीं सकते, कोई गैर शाइस्ता चीज को अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। माँ बाप को इतना अंधा यकीन होता है, वो बच्चों को मोबाइल फोन देते हैं, बच्चे अपने अलग कमरों में चले जाते हैं, अलग कमरे बना के दिए होते हैं, बेटियों के अलग कमरे, बेटों के अलग कमरे, और माँ बाप ने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है, अपने अपने कमरों में अपने अपने मोबाइल फोन रखें, अपने अपने लैपटॉप्स रखें, गैजेट्स रखें, अपने अपने टैब लेके दिए हुए, वो अपने मोबाइल फोन में 8 बजे बेटे ने दरवाजा बंद कर लिया है, माँ समझती है बच्चा सो गया है, वो सोया नहीं है, वो रात 2 बजे तक लगा हुआ है। अब सुबह जब 8-9 बजे आप उसको जबरदस्ती उठाएंगे, रात की उसकी नींद पूरी नहीं होती, सुबह भी वो सारा उसका दिन का शेड्यूल खराब होता है। अब वही बच्चा जब 18-19 साल की उम्र में पहुंचता है, अब उसके दिमाग में वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, अब उसकी तबीयत में तलखी आ जाती है, अब वो माँ बाप के साथ नाफरमानियां करता, माँ बाप की बात को बर्दाश्त नहीं करता। बाप कोई बात थोड़े से गुस्से में अपने टेम्पर हाई करके थोड़ी सी बुलंद आवाज के साथ कह दे, बच्चा आगे से उससे ज्यादा ऊंची आवाज में बाप को जवाब देता। मां कोई 2 जुमले बोल दे, बेटी आगे आंखें भी सुर्ख हो जाती है, बच्चों की आगे से गालें फूल जाती है, मां बाप ने ये जुमला कहा तो कहा क्यों। अब ये कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ, अब मां बाप परेशान होते हैं, हमने कभी नमाज नहीं छोड़ी, हम कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, मदरसों में पैसे भी देते हैं, हम मस्जिदों में भी पैसे देते हैं, सदके भी देते हैं, औलादें पता नहीं क्यों नाफरमान हो गई हैं। भाई ये कोई अचानक से नहीं हुआ, ये वो 10, 12, 14 साल की आपकी लापरवाही थी कि आपने ध्यान नहीं दिया वो कर क्या रहा है, आज वो बिगड़ के उसकी बिगड़ी हुई सूरत आपके सामने आ गई है। अब आप जाते हैं तवीज लेने के लिए, पीरों के पास जाते हैं, जी ये नाफरमान हो गया है, इसकी मजलिस, इसकी संगतें बुरी हो गई हैं, ये माँ बाप की बात ही नहीं सुनता, ये अभी से अलग होने की बातें करता है, कोई तवीज लिख दे। वो जो काम तरबियत से होना था, आपने तरबियत नहीं की, अब वो सारा तरबियत का काम आप चाहते हैं कि एक पीर साहब के तवीज से हो जाए। ऐसे तो नहीं होता। अल्लाह का दीन फितरत, निजाम फितरत, नेचर का निजाम, वो मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, अल्लाह का एक दस्तूर है। सारी जहां आप अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश होंगे, आपने नजरअंदाज किया, निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, अपनी जिम्मेदारी से आंखें बंद की, वो जो काम आज आपके हाथ से गफलत से निकल गया, कल वो आपके गले पड़ जाए, और जब आपके गले पड़ जाएगा फिर आप उसको छुड़वाने की कोशिश करेंगे, फिर वो नहीं छूटेगा आपसे। तो कुरान कहता है मा अगना अनकुम जमुकुम, क़यामत वाले दिन ऊंचे दर्जे पे बैठने वाले लोग जहन्नमियों से, नाकाम होने वालों से सबसे पहला जुमला ये कहेंगे, बताओ दुनिया में तुम्हारी ताल्लुकदारियां आज तुम्हारे किस काम आई, आज तुम्हें तुम्हारी दोस्तियों ने कोई काम, कोई सिला ना दिया, आज तुम्हें तुम्हारी संगतों ने कुछ ना दिया, आज तुम्हें तुम्हारी बड़े बड़ी जमातों ने कुछ नहीं दिया, जिनके पीछे चल के तुम अपने सगे रिश्तेदारों से लड़ाइयां करते थे, गले काटते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, सारी जिंदगी कता ताल्लुकियां करते थे, बताओ आज तुम्हें तुम्हारी जमातों ने क्या दिया, आज तुम्हें तुम्हारी सोबतों संगतों ने क्या दिया। तो ये जमाना मैं अर्ज कर रहा था, कुरान मजीद की आयत के इस इतने से एक टुकड़े पे सिर्फ 4 अल्फाज है, मा अगना अनकुम जम्मुकुम, इसके ऊपर सिर्फ आप गौर करें तो आज अपने सारे मुआशरे को 1 मिनट के लिए एनालिसिस करें, मुझ समेत हर बंदा 2 मिनट के अंदर समझ जाएगा कि मैं कितना कामयाब। यही तो अल्लाह का दीन है। कुरान मजीद ने कहा बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, अल्लाह का कुरान फरमाता है मैं चैलेंज करता हूं, रब्बे कायनात ने फरमाया मैं दावे के साथ कहता हूं अपनी मौत से पहले हर इंसान
جب چاہے ایک لمحے کے اندر ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہے کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے ہر بندہ کر سکتا ہے۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا، میں نے ہر ایک بندے کو اس کے نفس کے اوپر بصیر بنا کے بھیجا ہے، اکاؤنٹیبل بنا کے بھیجا ہے، آڈیٹنگ آفیسر بنا کے۔ ہر بندہ اپنی زندگی کے جس عمر میں چاہے اپنے آپ کو پرکھنا چاہے کہ جیڑی پیچھے لنگ گئی ہے وہ کامیابی والی ہے یا ناکامی والی ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ایک لمحے کے اندر جیسے انسان غور کرے گا کہ میری پچھلی زندگی اچھی ہے یا بری ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ بندہ آپ فیصلہ کرے گا، اور جو بندہ فیصلہ کرے گا آپ ایمانداری سے، وہی اللہ کا فیصلہ، وہی اللہ کا فیصلہ۔ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی تمام کتابوں میں آئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے، مگر قرآن مجید کی آیت نہیں ہوتی، ہوتی حدیث ہے۔ آیت نہیں ہوتی، فرمان اللہ کا ہے مگر قرآن کی آیت نہیں ہے، وہ حدیث۔ آقا علیہ السلام فرماتے مجھے میرے اللہ نے یہ بتایا، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ جو آقا علیہ السلام خود سے فرما رہے ہوتے ہیں، حضور، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اسے کہتے ہیں حدیث نبوی، یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ایک حدیث ہوتی ہے آقا فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث قدسی۔ اللہ کا کلام ہوتا ہے مگر قرآن کی آیت نہیں ہوتی، جبرائیل امین کی وحی نہیں ہوتی، اللہ پاک ڈائریکٹ اپنے رسول سے خطاب کر کے وہ بات، تو حدیث قدسی ہے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ نے جو فرمایا ہے، انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہوں، میرے بارے میں وہ جو سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے جو شخص ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی کو جب ایگزامن کرے، انالائز کرے کہ میری پچھلی زندگی کامیابیوں والی ہے یا ناکامیوں والی، یا میں کامیاب ہوں تو کتنے فیصد ہوں، ناکام ہوں تو کتنے فیصد ہوں، جب انسان یہ فیصلہ کرنا چاہے ایک لمحے کے اندر آپ کر سکتا ہے، اور جو انسان فیصلہ کرے گا وہی رب کا فیصلہ۔ یہ قرآن مجید کا چیلنج ہے۔ تو فرمایا ما اغنا عنکم جمعکم، لوگوں وہ جماعتیں جو کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، آج دنیا میں انہیں ٹھوکریں مار، آج ان جماعتوں کو دنیا میں ختم کر دو، ٹھوکریں مار دو۔ جس صحبت نے، جس سنگت نے، جس دوستی نے کل قیامت کے دن مروانا ہو، کیوں نہ اس دوستی سے دنیا میں جان چھڑوا لی جائے۔ تو پھر فرمایا وما کنتم تستکبرون، اور وہ چیزیں جن پہ تم تکبر کیا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے۔ فخر دو چیزوں پہ ہوتا ہے، یا تو اولاد اور خاندان پہ فخر ہوتا ہے، بندہ اپنے آپ کو اگر خاندان بڑا ہے دنیاوی اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، ناموری اور شہرت کے اعتبار سے، جاؤ منصب کے اعتبار سے معروف خاندان ہے تو بندہ اپنے خاندان پہ فخر کرتا ہے، یا پھر دولت پہ فخر کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت آ گئی ہے، دولت کے انبار لگ گئے تو وہ دولت پہ تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں جن کی وجہ سے بندہ تکبر کرتا ہے، یا دولت یا اس کا خاندان۔ قرآن فرماتا ہے وما کنتم تستکبرون، اور بتاؤ آج تمہاری دولت نے یا تمہارے خاندانوں نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تین چیزیں ہو گئی۔ فرمایا ما اغنی عنکم جمعکم، تمہاری دوستیوں نے تمہیں کیا فائدہ دیا، پھر فرمایا تمہارے خاندانوں نے تمہیں کیا فائدہ دیا، اس کے بعد فرمایا تمہاری دولت نے تمہیں کیا فائدہ دیا۔ بھئی یہ وہ تمام تر کوسچنز ہیں جو اہل اعراف اونچی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، جہنمیوں کو جہنم میں آگ میں جلتے ہوئے جہنمیوں کو پوچھیں گے ان تین چیزوں کا جواب دو، تمہیں تمہاری دوستیاں، تمہارے خاندان اور تمہاری دولت نے آج کیا فائدہ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سمجھے، اس کو کرکس میں جائیں، اس کا مطلب سمجھے۔ مطلب یہ ہے قیامت والے دن بخشش کا، کامیابی کا بڑا سارا انحصار ان تین چیزوں پہ ہوگا، ان تین چیزوں پہ ہوگا، خاندان، دولت اور دوستیاں، خاندان، دولت اور دوستیاں، ان چیزوں پہ کامیابی کا بڑا سارا انحصار ہوگا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وہ پہلی بات ہی یہ کہیں، پہلی بات ہی۔ آگے چل کے سورہ مدثر میں بھی ایک مکالمہ آیا، اس کی بھی 2-3 آیات ہیں، وہ میں آپ کو ساتھ ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مگر پہلے اس کو مکمل کر لیں۔ قرآن کہتا ہے نہ تمہاری دوستیوں نے فائدہ دیا، نہ خاندانوں نے فائدہ دیا، نہ تمہیں تمہاری دولت نے فائدہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت اگر اللہ نے عطا کی ہے
تو وہ اس لیے نہیں عطا کی کہ بندہ تکبر کرے. اللہ نے اس لیے عطا کی ہے حلال طریقے سے کمایا جائے, حلال چیزوں میں لگایا جائے, اپنی اولاد کی تربیت کی جائے, ان کو بہتر رزق دیا جائے, بہتر ان کو وسائل مہیا کیے جائے تاکہ وہ آنے والے معاشرے اور آنے والے زمانے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکے. اللہ نے اگر بڑے خاندانوں میں, نامور خاندانوں میں پیدا کیا ہے تو تکبر کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ خاندانوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا. اگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, شعور عطا کیا ہے, ہدایت عطا کی ہے, تو وہ ہدایت صرف آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کی ڈومین میں رہنے والا ہر ایک بندہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جتنا اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے آپ اس تک پہنچائیں. آگے وہ شعور کو قبول کرے یا نہ کرے وہ اس کی الگ بات ہے, لیکن آپ کا کام یہ آپ شعور کو آگے ڈیلیور کریں. اور دوستیاں, سنگتیں, جو دوستیاں نماز چھڑوا دیں, جو دوستیاں ماں باپ کی وفاداری اور خدمت سے دور کر دیں, جو دوستیاں آپ کے وقت کی منفعت کو ختم کر دیں, جو دوستیاں آپ کی کوالٹیز کو اور آپ کی صلاحیتوں کو ختم کر دیں, جو دوستیاں آپ کو بری صحبتوں کی طرف, بری عادتوں کی طرف, شراب اور نشے کی طرف اور بری حرکتوں اور برائیوں کی طرف لے جائیں, خدا کی عزت کی قسم ان دوستیوں کو آج توڑ دو, ورنہ کل یہ دوستیاں پیروں کی زنجیریں بن جائیں گی. اس وقت پھر کوئی شے کام نہیں آئے گی. آگے اللہ کا قرآن فرماتا ہے پھر وہ جو آراف اونچے ٹیلے والے لوگ ہوں گے وہ جنتیوں سے بھی کلام کریں گے, مگر اس سے پہلے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وہ دوزخیوں سے کہیں گے اے دوزخیوں یہ دیکھو جنتیوں کو. یہ اوپر بیٹھے ہوں گے لوگ نا, اوپر بیٹھے. اب جو لوگ شروع سے میری گفتگو سن رہے ہیں انہیں تو سمجھ آ رہی ہے یہ جب میں اوپر کے لوگ بات کرتا ہوں نا میں کیا کہہ رہا ہوں. جو لوگ اب آ رہے ہیں تو ان کے لیے تو اب میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. تو فرمایا ہؤلاء الذین اقسمتم, وہ درمیان میں بیٹھے لوگ جنتیوں سے کہیں گے اے دوزخیوں سے, اے دوزخیوں یہ دیکھو جنت کے لوگ, ہؤلاء الذین اقسمتم, تم ان لوگوں کے لیے کہا کرتے تھے کہ یہ کمزور اور ناکام لوگ ہیں. انہیں کہا کرتے تھے تم کہ یہ دنیا میں ناکام لوگ ہیں. تو گویا جس کے پاس دولت نہیں تھی, ناموری نہیں تھی, شہرت نہیں تھی, اچھا رہن سہن نہیں تھا, تم دنیا میں قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے اینا بھی زندگی تھی اچھی جہنم میں, یہ تو ادھر ہی جہنم میں. تم قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے انہیں کسی اور دوزخ میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے, ان کے لیے یہ زندگی جہنم ہے. انہیں اپنی شادیوں میں نہیں بلاتے تھے, اپنے پروگرام میں دعوت نہیں دیتے تھے, آ جاتے تھے تو اپنے ساتھ انہیں بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے. اصحاب اعراف کہیں گے دیکھو آج اللہ نے انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا. ادخلوا الجنت, اللہ نے انہیں فرمایا ہے جاؤ جنت میں چلے جاؤ, لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون, آج کے دن نہ تمہیں کوئی خوف ہے نہ تمہیں کوئی غم ہے. آج کے دن غم بھی ختم ہو گیا, خوف بھی ختم ہو گیا. پھر دوستیوں سے کہیں گے الذین اتخذوا دینہم, تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو مذاق بنایا تھا, جنہوں نے اللہ کے دین کا تماشا بنایا تھا, اللہ کے دین کو کھیل تماشا سمجھا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی نے تمہیں مغرور کر دیا تھا, پس تم اللہ کو بھول گئے تھے, آج کے دن اللہ نے تمہیں بلا دیا. اب یہ تو ایک مکالمہ تھا, اسی سے ملتا جلتا مکالمہ اللہ پاک نے سورہ مدثر میں بیان کیا ہے. اب یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 29 ہے, نہ 39, 40 اور آگے 4-5 آیات. اللہ کا قرآن فرماتا ہے باغات میں ہوں گے جو کامیاب لوگ ہوں گے جنتی, وہ جنت کے باغات میں ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے, آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے مجرموں کے بارے میں. جنتی, اب یہ جنتی جنتیوں سے کلام کر رہے ہیں, ایک جنتی دوسرے جنتی سے پوچھ رہا ہے انل مجرمین, وہ تمہیں یاد ہے وہ جو ہمارے محلے میں رہنے والا فلاں بندہ تھا؟ وہ کہتا ہے ہاں یاد ہے. جانتے ہو کدھر ہے؟ کہا نہیں, کدھر ہے؟ وہ جہنم میں. انل مجرمین, جنتی آپس میں نام لے لے کے ڈسکس کریں گے بھئی وہ فلاں بندہ آج دوزخ میں چلا گیا ہے, اور پھر دوزخیوں سے گفتگو کریں گے, کہیں گے ما سلککم فی سقر, اے دوزخ میں جانے والے لوگوں بتاؤ تو صحیح آج تمہیں کون سی چیز ہے جس نے تمہیں دوزخ تک پہنچا دیا. وہ آگے سے کہیں گے لم نک من المصلین, ہم نمازیں نہیں پڑھتے, ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے, نمازیں چھوڑتے تھے, نماز ہماری زندگیوں میں نہیں تھی, ہم فجر کو, ظہر کو, عصر کو, مغرب عشاء نمازوں کو چھوڑنے والے تھے.
नमाजें कजा करने वाले, छोड़ने वाले थे, नतीजतन अल्लाह की बारगाह का सजदा हमने छोड़ दिया, आज अल्लाह ने हमें छोड़ दिया, आज हम नाकाम हो गए। वलम नकुन नुत्तिमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, और बेहूदगी करने वाले, बेहुदा मशागल में महव रहने वाले लोगों के साथ हम बेहूदगी में पड़ गए थे, सारी जिंदगी बेहूदगी में गुजारी है। ना मिस्कीनों को खाना कला खिलाते थे, ना नमाज पढ़ते थे, नतीजतन अल्लाह ने आज हमें उठा के जहन्नम में डाल दिया। हत्ता अतानल यकीन, फिर कुरान कहता है जन्नती लोग कहेंगे या अल्लाह तेरा वादा सच्चा है, आज हमें यकीन आ गया है। तो कुरान मजीद का ये मुकालमा मैंने आपको इसलिए सुना दिया है कि कुरान मजीद में इस तरह के मुकालमे बार बार कई मकामात पे बंदे को झंझोड़ने के लिए बताएं, या लोगों ये चीजें कल क़यामत के दिन जो तुम्हारे लिए पछतावे और नदामत का बायस बन जाएं, इन्हें दुनिया में संभाल लो और संवार लो। आज अगर संवार लोगे, अपनी जिंदगी को बचा लोगे इन चीजों से, तो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब, वरना ये चीजें तुम्हें दोनों जहानों में मरवा दें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है वो हमें अपने दीन की सही समझ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल्लाह।